तशद्दुद के जरिए अपने मकासद के हसूल की इंसानी तारीख बहुत पुरानी है, मगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मासूम लोगों के जानो माल को निशाना बनाने और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने को आज की दुनिया सिर्फ दहशतगर्दी का नाम देती है। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि आज की दुनिया में जहां मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंगों का इम्कान कम है, वहाँ प्रॉक्सी वार या गैर रियासती अनासिर की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला आवर होता है। पाकिस्तान पर भी दिहाइयों से गैर रवायती जंग मुसल्लत की गई है और यही सबब है कि मुल्क को तवील अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। मजहबी, फिरका वाराना, लसानियत, नस्ल परस्ती और कौम परस्ती को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद गिरोह कल भी मुतहरिक थे और आज भी हैं। खास तौर पर रकबे और मादनी वसाइल के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में ये मसाइल लगभग 50 सालों से दरपेश हैं। क़याम से लेकर अब तक पाकिस्तानी रियासत और अवाम ने ऐसी कई मुश्किलात को बार बार शिकस्त दी है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी दलेरी से इस कसीर चहती दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है। मगर इस महाज पर नए और पुराने खतरात बदलते हालात के साथ अपने रूप बदल कर फिर सर उठाने की कोशिश करते रहते हैं, जिनको हमारी रियासत को चलने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in. अगर मुझे दावत वहाँ गवर्नमेंट अगर दे तो बलूचिस्तान के बिल्कुल काम करेंगे, जाएंगे, कहीं भी जाएंगे कि हिंदुस्तान नहीं जी, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के अलावा बलूचिस्तान में मौजूद मुस्तकिल खतरात और उनकी सरकोबी पर मरकूज रियासत पाकिस्तान ये मुकम्मल इदराक रखती है कि बैरूनी दुश्मनों के पालतू दहशतगर्द गिरोहों की राहें कैसे रोकी जाएं, और इसके लिए हमारी खुफिया एजेंसियां अपनी बरवक्त कार्रवाइयों के सबब दहशतगर्दी के लातादाद वाक़यात को रोनमा होने से पहले ही रोक लेती हैं। हालिया दिनों में CTD बलूचिस्तान ने कार्रवाई करते हुए एक खातून को हिरासत में लिया है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीम से है। बलूचिस्तान में भारतीय और दीगर गैर मुल्की फंडिंग से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों ने इंसानियत सोजी और बर्बरियत की सारी हदें पार करते हुए बलोच खवातीन को भी अपने मोहलिक प्रोपेगेंडा की बदौलत इस पस्ती की हद तक ला खड़ा किया है। बलूचिस्तान में इन भारत परस्त दहशतगर्द तंजीमों ने खवातीन की गैरतों के रखवाले बलोचों की बेटियों के सरों से चादर छीन कर उनके जिस्मों पर खुदकुश जैकेट पहना दी है। गुज़िश्ता साल शारी बलोच नामी खातून ने कराची में खुदकुश हमला करके एक पाकिस्तानी और 3 चीनी शहरियों को हलाक कर दिया। शारी बलोच का हमला पाकिस्तान में किसी भी खातून खुदकुश बम्बार का पहला हमला था। यह वाक़या इसलिए भी लर्ज़ाखेज़ था क्योंकि इस हमले के ज़रिए बलोच अलहदगी पसंदों ने यह साबित किया कि वो अपने बैरूनी आकाओं की इमा पर तामिल टाइगर्स और दाइश के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, और ये मासूम, मजबूर और सादा लोग बलोच खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे। शारी बलोच, जो कि 2 बच्चों की वालदा MSc ज़ूलॉजी और MPhil एजुकेशन की डिग्रियां रखती थीं, पेशे से एक टीचर भी रह चुकी थी। बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने शारी बलोच के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। मजीद तहकीकात से ये बात साबित हुई कि BLA ने शारी बलोच के फिदाई हमले के लिए जहनसाजी की और कौम परस्ती के गुमराह कुन जज्बात को भड़काने के साथ साथ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के कमज़ोर पहलुओं को इस्तेमाल करके उसे इस काम के लिए मजबूर किया। खवातीन को बतौर खुदकुश बम्बार इस्तेमाल करने की तवील तारीख है। 1985 में पहली बार 16 साला शामी खातून खुदकुश बम्बार ने हमला किया। फिर 90 की दिहाई में श्रीलंका के तामिल टाइगर्स ने लगभग 3 हमलों के लिए खवातीन खुदकुश हमला आवरों को इस्तेमाल किया, जबकि सन 2000 से 2010 तक रूस और इराक के शोरशज़दा इलाकों में चीचन और अलकायदा जैसी तंजीमों ने खवातीन से खुदकुश हमले करवाए। 2014 में खुद साख्ता इस्लामिक स्टेट कायम करने के बाद दाइश ने खवातीन को भी बतौर खुदकुश हमला आवर इस्तेमाल किया। खवातीन, जो कि इस किस्म के इलाकों में जहां दहशतगर्द तंजीमों का राज होता है और भी ज़्यादा खैर महफूज होती हैं, उनके हकूक़ सिरे से नहीं होते। मज़ीद ये कि उनकी जहनसाजी के लिए बतौर ख़ास ऐसी खवातीन को चुना जाता है जो मुआशी या मुआशरती सतह पर पिसी होती हैं। उनकी जहनसाजी के लिए कभी मजहब, कभी कौम परस्ती और कभी उनके जहनी इंतशार को मकसद देने के नाम पर खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जाता है। बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मिसाल भी दाइश जैसी मालूम होती है कि जो बतौर हथियार खवातीन को उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं। बलूचिस्तान में इस नए उभरते हुए फितने को समझने के लिए आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी रखने जा रहे हैं कि जिसमें हाल ही में गिरफ्तार होने वाली माहिल बलोच नामी खातून से हम बात करेंगे, जिसको CTD बलूचिस्तान ने खुदकुश जैकेट समेत गिरफ्तार किया है। इस इंटरव्यू में माहिल बलोच ने होलनाक इंकशाफात करते हुए
ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے جو غیرت مند بلوچ عوام کو کبھی آزادی اور حقوق کے نام پر، کبھی محرومیوں اور لاپتہ افراد کی کہانیاں سنا کر اور کبھی ان کی غربت اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر دہشت گردی کرا رہے ہیں اور ریاست پاکستان اور عوام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد غیور اور بہادر بلوچ نوجوان بچوں، بچیوں اور والدین کو آگاہی دینا ہے کہ وہ بھارت اور دیگر بیرونی عناصر کے اعلی کاروں کا اصل چہرہ پہچان سکیں۔ کیا حال ہے محل؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابھی میں اپنے بارے میں مجھے بتاؤ، محل جب چھوٹی تھی محل کہاں پلی بڑھی، محل کہاں اسکول گئی، اپنے بارے میں بتاؤ مجھے۔ میرا گاؤں مند ہے، میں وہاں پہ پلی بڑھی، میرا گھر بھی وہاں پہ، میرا پڑھائی بھی وہاں پہ مند پہ، اسکول گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی 5ویں جماعت تک، 8 تک میں زبیدہ جلال گرلز ہائی اسکول میں تھی، پھر میری شادی ہو گئی۔ نہیں لیکن 8 تک اس کے بعد پھر پڑھائی کیوں نہیں کی، آگے کیوں پڑھائی نہیں کی؟ شادی ہو گئی میری۔ اچھا 8ویں میں تھی تو شادی ہو گئی؟ جی ہاں۔ اچھا تو 8ویں تم 15 سال کی تھی، 16 سال کی تھی؟ جی ہاں 16 سال کی۔ اچھا 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ اور شادی جو ہے وہ کس کی، اس پہ خود تمہیں پسند تھا، کوئی امی ابو نے کیا تھا، کیا تھا، کیسے شادی کیسے ہوئی؟ نہیں میری امی نے کیا، میری امی کی مرضی سے میری شادی ہو گئی۔ اچھا امی کی مرضی سے شادی ہوئی، اور ابو کی مرضی بیچ میں نہیں تھی؟ نہیں ابو کی نہیں تھی، بھائیوں کی بھی نہیں تھی۔ بھائیوں کی بھی نہیں تھی؟ کیوں بھائیوں اور ابو کی کیوں مرضی نہیں تھی؟ کیونکہ میرے جو منگیتر تھا ابو کا بھائی کا بیٹا تھا نا۔ اچھا کزن تھا؟ جی ہاں کزن تھا۔ تو امی نے کہا کہ امی نے کہا کہ نہیں لیں گے اس کو۔ اچھا اسے شادی نہیں کریں گے؟ اور کیوں اس سے کیوں شادی نہیں کریں گے؟ امی کو پسند نہیں تھا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میرے ابو نے دوسری شادی کر لیا تھا، امی نے ضد پہ میری شادی وہاں نہیں کیا، یہاں پہ کیا۔ اچھا جی۔ اور ابو منع کرتے رہے، ابو نے منع کیا، بھائیوں نے بھی جو ہے وہ منع کیا؟ جی۔ ابو سے بات ہوتی تھی تمہاری؟ نہیں ملتے تھے آ کے؟ نہیں ملتے تھے۔ شادی کے بعد ایک بار ابو نے کال کیا تھا بس ایسے پوچھنے کے لیے کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پھر میں نے بولا تھا کہ تمہاری شادی کے بعد؟ جی ہاں میری شادی۔ اور جب اس سے پہلے، شادی سے پہلے ابو آتے تھے، ملتے تھے آ کے؟ جی ہاں ملتے تھے لیکن زیادہ نہیں، اچانک۔ کدھر رہتے تھے؟ دبئی میں ہے۔ ابو دبئی میں؟ شروع سے دبئی میں؟ جی ہاں شروع سے دبئی میں ہے۔ اور تمہارے بھائی کدھر ہیں؟ دبئی میں ہے۔ وہ بھی دونوں دبئی میں؟ جی۔ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ ایک بھائی ڈرائیور ہے، ایک باغاتوں میں کام کرتا ہے۔ اور ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو ڈرائیور ہے۔ ابو بھی ڈرائیور ہے۔ اور کتنے سال سے، جب سے تم چھوٹی سی ہو تب سے وہ دبئی میں؟ ہاں دبئی میں ہے۔ اچھا تو ابو نے منع کیا کہ شادی نہ کرو یہاں؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، لیکن امی نے کر دی کیونکہ امی کزن سے نہیں کرنا چاہتی؟ جی ہاں۔ تو امی نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے، کیا ہے، کس طرح جو رشتہ لے کے آئے تھے، کچھ بتایا انہوں نے؟ میرے کزن لے کے رشتہ لے کے آیا تھا، امی نے نہیں پوچھا تھا۔ امی نے نہیں پوچھا کہ کیا کرتا ہے؟ نہیں۔ امی نے کہا بس شادی کر دیں؟ جی ہاں، کیونکہ وہ خاندانی لوگ تھے، وہ زمیندار تھے نا، ان کے پاس پیسے بھی تھے، زمینیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر شادی ہو گئی؟ جی ہاں۔ اچھا تو اور تمہارے جو سسرال والے تھے، زمینیں تو تھی لیکن کرتے کیا تھے، کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر کا جو ابو ہے، میرا سسر ہیڈ ماسٹر تھا۔ ہیڈ ماسٹر؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میرا شوہر کچھ نہیں کرتا تھا، وہ پارٹی میں تھا، BLF میں، تنظیم میں۔ یہ تمہیں شادی سے پہلے پتا تھا کہ BLF میں؟ نہیں پہلے پتہ نہیں تھا۔ کیسے پتا چلا؟ شادی کے بعد میرے شوہر گھر پہ تھا تو اس کے پاس بندوق تھے، اس کے دوست بھی آتے تھے، وہ بندوق ان کے پاس تھے۔ میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا کہ آپ کام کیا کرتے ہو، آپ کے پاس بندوق ہے؟ اس نے کہا کہ میں تنظیم میں ہوں، BLF میں، ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تنظیم ہے ہمارا، ہم بلوچستان کے لیے لڑ رہے ہیں، بلوچ قوم کے لیے۔ تو میرے شوہر نے سمجھ آئی اس وقت کیا ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ نہیں میرے اس وقت سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میرے شوہر کے دوست آتے تھے، پھر وہ چلے جاتے جنگوں میں، پھر وہ نہیں آتے تھے، تو میرا شوہر بولتا تھا کہ دیکھو یہ ہے، یہ جنگ ہے، یہ آزادی ہے، یہاں ہم مر رہے ہیں، بلوچ مر رہے ہیں۔ تو پھر میرے سمجھ میں آ گیا، پھر سمجھ آئی کہ کیا ہے۔ اچھا تمہارا جو شوہر تھا وہ بھی پڑھا لکھا تھا، پڑھائی کی بھی تھی؟ جی ہاں۔ وہ کتنا پڑھا لکھا؟ اس نے میٹرک کیا تھا۔ اس نے میٹرک کیا؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اور میٹرک کے بعد آگے اس نے پھر یہ BLF میں BLF میں چلا گیا۔ لیکن جس دن تمہیں پتہ چلا کہ یہ BLF میں ہے تو تمہارا اس وقت کیا گھبراہٹ ہوئی، ڈر لگا، کیا کچھ ہوا کہ کیا؟ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا اس ٹائم، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا اس چیز کا، ہاں یہ کیا ہے۔ بعد میں پھر یہ
बातें हर वक्त करता था। मेरा शौहर वीडियोस दिखाते थे अपने दोस्तों का, जंगों का, चीज़ों का ना, तो मैं भी उसी चीज़ में हामी भरती आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी जी शुरू हाँ। हुई। तो अम्मी अब्बू को तुमने बताया कि क्या करता है? जब तुमने देखो, जब कोई आप वीडियो पहली दफा देखते हैं या उसमें कोई खून रेजी हो या कोई मरा हुआ, तो डर लग जाता है जी। तो अम्मी को कहा नहीं कि ये क्या करता है, इसको निकालते हैं यहाँ से, हम कहीं और जो है वो इसका कुछ करते हैं? जी हाँ, मेरे चाचा ने फ़ोन किया था कि अपने शौहर को निकालो। मेरे अब्बू ने भी फ़ोन किया था, तो मैंने शौहर को कहा कि जाओ, क्योंकि मेरे भाई भी दुबई में है, मेरा अब्बू, मेरे चाचा सब कुछ वहाँ पे है। तो मेरे चाचा ने भी कहा, तो मैंने कहा कि सही है आप जाओ। शौहर ने कहा कि बीवी आ सकता है लेकिन सरजमीन में नहीं छोड़ सकती। तो मेरे शौहर ने कहा अगर आप जाना चाहते हैं अपने अब्बू, अपने चाचा, भाइयों के पास आप जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी सरजमीन, अपने बलोच कौम को छोड़ नहीं सकता। मैंने कसम लिया है कि आखिरी दम तक मैं अपने सरजमीन के लिए काम करूंगा। तो फिर मैंने चाचा को कहा, अब्बू को कहा, अब्बू नाराज़ हो गए, फिर अब्बू ने हाल अहवाल नहीं किया। लेकिन अब्बू ने तुम हाल अहवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि अब्बू कह रहे थे कि तुम वापस आ जाओ और तुम नहीं जाना चाहती थी। हाँ, मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो उस वक्त सोचा कि मैं अगर गई तो क्या होगा। तो वो जो मुझे बता रही थी तुमने अब्बू ने कहा कि आ जाओ, तो तुमने अब्बू से आगे से क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब मैं छोटी थी आपने मुझे नहीं लिया, मुझे खर्चा नहीं दिया, मेरा अम्मी था सब कुछ, मेरा अम्मी हर वक्त यही काम करता था, कढ़ाई ये चीज़ें करता था, मैं पालता था ना, तो आप नहीं थे, मुझे नहीं लिया तो मेरे बच्चे को कैसे पालोगे? तो फिर अब्बू जज्बाती हो गया, तो अब्बू ने फ़ोन काट कर फिर कॉल नहीं किया। फिर उसके बाद कॉल नहीं की? नहीं। और भाइयों ने? भाई भी अब्बू के साथ थे। भाई भी अब्बू के साथ थे, और वो भी तुम्हें कह रहे थे कि आ जाओ? हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, क्योंकि ये तंजीमें हैं, ये पार्टीज़ हैं, ये BLF वाले हैं, क्योंकि छापा लगता है, हमें डर लगता है। भाइयों ने कहा कि हम काम कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी फसाद या धंधे में पड़ जाएं, हमें हमारे बच्चों को मसला हो जाए। तो भाइयों का यही कहना था। मैंने कहा कि सही, आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से। और अम्मी क्या कहती थी जब अम्मी कुछ नहीं कहती थी, बस। अम्मी को तुमने बताया कि BLF में, तो अम्मी ने क्या कहा? अम्मी कुछ नहीं कहती, अम्मी कहती थी कि आप खुश हो, मैं खुश हूँ अपने घर में। तुम्हारे से अच्छा था? तुम प्यार करता था? तुम्हारा जो शौहर था, बीबाग जो था, प्यार करता था? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। और जिस वक्त उसकी किस तरह जो है वो डेथ किस तरह हुई, किस तरह फौत हुआ वो जो हमारा गांव गोमाजी है वहाँ का पहाड़ पे उसका भाई बलोच खान और एक साथी था मुगीर, तीनों का वहाँ पे डेथ हुआ। वहाँ पे उनकी डेथ हुई? जी हाँ। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? डेथ के बाद क्या हुआ? जब फौत की, जब तुमने दफन कर दिया, उसके बाद फिर घर वाले आए, आके उन्होंने कहा? जी हाँ, तीसरे दिन फिर मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा चाचा का बेटा सारे आए थे हमारे घर तीसरे दिन पे। तो मेरा मामू, बड़ा वाला मामू आया था, क्योंकि वो फैसला ही करते हैं ना हमारे, तो वो आता था। उसने कहा कि चलो फिर घर चलते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि शौहर फौत हो जाए तो बेटी तो अपने मायके चले जाती है। तो मेरे घर वाले आए, उसने कहा कि चलो, मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अगर आप जाओगे तो हम अपनी बेटियां नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटियों को नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर वाले फिर चले गए, फिर किसी ने मुझसे रब्ता या अलेवल कुछ भी नहीं किया। और तुमने शौहर को वहीं दफनाया, वहाँ जहाँ उसका गाँव है वहीं दफनाया? जी हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताओ, शौहर को तुमने दफना दिया वहाँ पे, तो जो इस्लामाबाद में तुम्हारी तस्वीरें हैं जो मामा कदीर के साथ हैं, वो तुमने वो एक कुछ उठाया हुआ है मिसिंग पर्सन्स का, तो वो फिर क्या, वो फिर कैसे, वो क्या मतलब? मैं इस्लामाबाद नहीं गई हूँ, यहाँ क्वेटा का होगा शायद, क्वेटा का या कराची का होगा, क्योंकि हम कराची में भी थे। कराची में भी मिसिंग पर्सन्स के उसमें गए? जी हाँ। पर तुम किस तरह उनसे, मामा कदीर से किस तरह मिली तुम? क्योंकि हम यहाँ आए थे क्वेटा में 2018 में आए थे, तो बलोच लापता थे ना। कराची में 4 स्टूडेंट थे, लापता थे, हमारे जान पहचान वाले थे, तो हम हर वक्त आते जाते, क्योंकि मेरा जो नंद है बीबी गुल बलोच, वो BHRO में है ना, BHRO का चेयरपर्सन। BHRO क्या है?
बलोच ह्यूमन राइट्स होता अच्छा ठीक है, ओके। उसका चेयरपर्सन है। वो हर वक्त मामा कदीर के कैंप में वो जाता था मिसिंग पर्सनों के लिए, मैं उसके साथ जाती थी। फिर मैं हर वक्त आती जाती, क्योंकि बलोच दोस्त होते ना, मैं उसी लिहाज से जाती। लेकिन वो किस तरह का काम कर रहे हैं मामा कदीर, तुम क्या समझती हो? अच्छा काम कर रहे हैं या मामा कदीर जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो भड़का रहे हैं? किस तरह, तुम क्या देखती हो? क्योंकि वो उसके घर वाले कोई भी नहीं आ रहा है, हर किसी को कहता है कि आ जाओ, जैसे कि मुझे दूसरे बलोच बहनों को भाइयों को कहते हैं कि आ जाओ। और अपने घर वाले नहीं आते? नहीं, मामा कदीर के घर वाले नहीं आते। तो कभी किसी ने पूछा कि आपके घर वाले नहीं आते और आप हमें कहते हैं आ जाओ? नहीं नहीं, कोई भी नहीं पूछता है। लेकिन ये सब ये देखते हैं कि अपने घर वाले नहीं आते और हमें जो है वो इस तरह वो कहते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं, बीबक फौत हो गया, उसके बाद तुम्हारी 2 बेटियां हैं और तुम अपने ससुराल के साथ हो। आगे फिर किस तरह जो है वो गुजर बसर किस तरह जो है वो रहा? बीबक जो चला गया, अब उसके बाद घर कौन चला रहा था? BLF वाले BLF जी हाँ, पैसे देते थे। कितने पैसे देते थे? कभी 60,000, कभी 70,000, कभी 60,000 और कभी 70,000? जी हाँ। वो तुम्हें देते थे? नहीं, मेरे ससुर जिंदा था, ससुर के अकाउंट पे आते थे। फिर ससुर के फौत के बाद 2019 में मेरा ससुर फौत हो गया, तो फिर बीबी गोले, बीबी मेरे बड़ी नंद उसके अकाउंट पे उसने शादी किया। उसका शोहर ईरान में है, तो वो अपने शोहर के पास चला गया, तो फिर परी गोले उसके अकाउंट पे आते थे। परी गुल दूसरी वाली नंद? जी हाँ। तो बीबी गुल जो है वो ईरान, उसका शोहर क्या करता है? वो भी BLF में है। और वो ईरान में रहते हैं? जी हाँ। और वो चली गई है वहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, चलो, अब तुम्हें ये परिगुल जो है ये पैसे दे रही थी, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 60-70 हज़ार में से तुम्हें कितने पैसे देते थे? मुझे महीने में 2,000 देते थे। सिर्फ 2,000? जी हाँ, 2,000। और बच्चियों का जो है वो सारा वो खुद करते थे? बच्चियाँ स्कूल जा रही थी? जी हाँ, जा रही थी। मेरा ससुर जिंदा था, ससुर ने खर्चा दिया मेरे बेटियों को इलाज के लिए और स्कूल के लिए। मेरी बड़ी बेटी स्कूल में थी उस टाइम मेरे ससुर के बाद, लेकिन मुझे नहीं दिया, मेरे बेटियों को नहीं दिया। बेटियों को नहीं दिया। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि तुम्हारा जो ये राब्ता है इनसे, तंजीम वालों से, कि बीबक तो था लेकिन तुम्हारी ज़ेन साजी हो रही थी लेकिन तुम इसमें नहीं थी, और 2019 में वो फौत हो गया। 2016 में 2016 में फौत हो गया। तो तुम कैसे फिर यहाँ पर तंजीम के साथ तुम्हारा किस तरह रब्ता हुआ? जी, मेरा रब्ता 2019-20 के दरमियान मैं गांव गई थी। वहाँ गांव में मेरी बेटी मेरे अपने अब्बू के कब्र पे दुआ पढ़ रही थी। मैंने एक तस्वीर खींचा था उस टाइम, तो मेरी बेटी दुआ पढ़ रही थी। फिर मैंने यही तस्वीर पोस्ट किया था फेसबुक पे। मैंने अपनी बेटी और शोहर के बारे में लिखा था बलोची में। तो फिर मीरान बलोच आईडी है, इसका आईडी का नाम था मीरान बलोच। उसने मुझे कमेंट किया कि ये कौन है? मैंने कहा कि मेरे शोहर है, मेरी बेटी। तो उसने कहा कि बीबक, मैंने कहा कि बीबक रहना। तो फिर उसने कहा कि मेरा दोस्त था बीबक, बहुत अच्छा साथी था मेरा, BLF के लिए उसने बहुत काम किया, वो नहीं है, उसका जगह खाली है। ऐसे बातें करते रहा। फिर उसने कहा, तुमने ये भी तो मुझे तुम जो बता रही थी कि तुमने तस्दीक की कि वाकई मेरे शोहर को जानता था कि नहीं, उसने क्या बातें बताई तुम्हें? उसने कहा कि आपके शोहर, मेरे शोहर जो गुर्दों का उसका मरीज था ना, पथरी हाँ पथरी थे उसके। पथरी किस वजह से? क्योंकि वो पहाड़ों पे ना पानी साफ नहीं होता है ना, उन पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, खाने पीने की वजह से, क्योंकि वो हर वक्त पहाड़ों पे था ना, तंजीम के लिए पहाड़ों पे था, क्योंकि गांव के बाज़ारों में नहीं आ सकता क्योंकि FC के चौकियाँ हैं, वो पहाड़ों पे था, तो इसी वजह से वो बीमार था। जी। तो उसने मीरान बलोच ने तुम्हें कहा मैं तुम्हारे शोहर को जानता हूँ, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद क्या कहा उसने? 2015 के टाइम मेरा शोहर बहुत बीमार था पहाड़ों पे। फिर दोस्तों ने घर लाया ना, तो उसी टाइम उसने कहा कि मेरे साथ था पहाड़ों पे। तुम्हें सारी बातें बताई तो तुमने कहा हाँ ये सही है, ये मेरे शोहर का दोस्त ही है, ठीक है। तंजीम की तरफ उसने किस तरह तुम्हें माइल किया? उसने कहा कि आपके शोहर का जगह खाली है, आप आ जाओ, आप काम करो, क्योंकि आपकी बेटियां हैं, बिन बाप के हैं, उनके
क्योंकि आप लोग के घर पे मर्द नहीं है, किसकी वजह से आप दर बदर हो, किसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से, FC की वजह से ना। तो मैंने कहा कि हाँ इस वजह से, लेकिन मेरी बेटियां छोटी है, मैं काम नहीं करूँगी। उस टाइम मैंने यही कहा ये था। कब की बात है? 2019 की। 2019, ठीक है। जी हाँ। ठीक। 2022 में फिर 13 नवंबर ना, तो मैंने पोस्ट डाला था शहीदों का। मैंने ये लिखा था कि ये सारे शहीद एक ही घर के हैं। तो फिर मैसेज उसने मुझे कमेंट, फिर मीरान का मैसेज आया। हाँ, ठीक फिर है, ठीक है। फेसबुक पे उसने मुझे कमेंट किया था, आपके ख़यालात बहुत अच्छे हैं, आप सिर्फ अपने शौहर के बारे में नहीं, सारे शहीदों के बारे में सोचते हो, उसने ये कहा था। फिर मैंने कहा कि हाँ सही है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई, आपने मुझे बताया कि आपको जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आया, आपकी जो बच्ची वाला मामला है वो बताएं कि क्या हुआ। जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दुकानदार, एक दुकान वाला है सेटेलाइट टाउन में, पठान है, तकरीबन 16 साल का लड़का है। उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया ना, हाथ लगा, टच किया उसको। मैं गई थी, हमारे जो सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, एक पठान है, मैं उसके घर गई थी, और एक बुकटी है, मैंने उसको भी बताया, एक पंजाबी भी है, उसको भी मैंने बताया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 4 दिन गुजर गए। फिर मैंने आप किसी सियासतदान के पास नहीं गए? आपके एरिया का जो सियासतदान, किसी के पास, किसी सेनेटर के पास कहीं नहीं गए आप? मैं गई थी, सेनेटर सना के घर भी गई थी, वो नहीं था। उसके जो गार्ड होते हैं, उसने कहा सेनेटर सना यहाँ नहीं है, तो उसका बेटा है। मैं उसके बेटे के पास गई, मैंने कहा कि मैं एक बलोच हूँ, मैं एक लड़की हूँ, हम 4 औरतें हैं, ये नहीं है कि हमारे घर में मर्द नहीं है कि हमारे साथ आप ऐसे करें। हाँ ऐसे करें। उसने कहा कि सही है। मेरा जिद यही था कि दुकान को बंद करो, दुकान बंद करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहीं पे जज्बाती थी। मैंने कहा, मेरा सोच यही था कि हमारा कोई भी नहीं है, हमारा कोई साथ नहीं देता है, कि हम खुद करेंगे। हम आज़ाद होंगे तो हमारा अपना मुल्क होगा, हमारे बच्चे सेफ होंगे। तो इस दौरान मीरान बलोच दोबारा उसकी मैसेज आती है। जी हाँ। और आप इस कर्ब से जो है वो गुजर रहे थे। जी हाँ। तो उसमें फिर आपको उस वक्त आपको गुस्सा आया और आपने कहा कि अब मैं करूँगी। जी हाँ, मैंने कहा जो भी हो, बलूचिस्तान के लिए, बलूच सरजमीन के लिए, जैसा भी कामों में करूँगी। अगर ये बच्ची वाला वाकया नहीं हुआ होता, फिर आप इस तरफ देखते, आप सोचते इस तरफ? अगर आपकी बच्ची के साथ ये ना हुआ होता? शायद ना सोचती। नहीं सोचती? जी हाँ, क्योंकि उसने पहले मुझे ऊपर किया था कि काम करो। मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी, मेरी बच्ची छोटी है। और बच्ची इस वक्त कितनी बड़ी है आपकी? एक 7 साल की, एक 6 साल। माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं, अब आगे आपका राब्ता मीरान बलोच से हो गया, आपने उससे कहा कि ठीक है अब मैं आपके लिए काम करूँगी, अब आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तो क्या उसने क्या काम आपको देने शुरू किए? आप क्या काम करती थी उसके लिए? वो मैसेज करता था हर वक्त मुझे सिग्नल पे। मैंने उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा शरबत खान है। मैंने कहा कि आप बलोच हो, आपका नाम कैसे शरबत खान होगा? उसने कहा कि नहीं, मेरा नाम शरबत खान है। वो हर वक्त सरजमीन या बलोच कौम इसी तरह बात करता था, कहता था कि हमारा ज़मीन है, हमारे मादनियात हैं, हमारा सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चे बुखार की वजह से मर रहे हैं। हमारा ख़ुद का एक गांव है जो बलूचाबाद है, तकरीबन 2000 से ऊपर बच्चे हैं, वहाँ स्कूल नहीं है। ये चीज़ें हो रही हैं, सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है। जो हमारा बॉर्डर है तेलों का, ये भी बंद किया है, कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा। शायद इसी वजह से हम सब ने बंदूक उठाए, हर वक्त इसी तरह बातें करते रहते थे। तो मेरा जहन था, मेरे शौहर ने पहले बनाया हुआ था। हाँ, बनाया हुआ था। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे घर का माहौल इसी तरह था। दो 2022 में आपका इससे
رابطہ ہوا, آپ کو یہ باتیں تو چلیں کرتا رہے, وہ تو ذہن سازی ایک ہو رہی ہے, کوئی کام اس نے آپ کو دیا تھا کہ کوئی آپ نے کام کرنا ہے وہاں, یہ تمہارے ذمہ کام ہے, تم نے یہ کام کرنا ہے؟ ہاں, اس نے ایک دن مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کام پکا کر سکتے ہو. میں نے کہا جی ہاں میں کر سکتی ہوں. اس نے کہا کہ ایک چیز اٹھانا ہے, آپ اٹھاؤ گے؟ میں نے کہا جی ہاں میں اٹھاؤں گی. اس نے کہا کہ صحیح ہے. پھر 2 دن بعد پھر مجھے میسج کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں کر سکتی ہوں. تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے وہ آپ کو میسج کرے گا. میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ ٹیلی گرام پہ میسج کرے گا, کیونکہ ٹیلی گرام میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیا تھا. تو ٹیلی گرام پہ اس کا دوست نے مجھے میسج کیا تھا کہ ایک گاڑی والا آئے گا, آپ کو ایک چیز دے گا. میں نے کہا کہ صحیح ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن میں گئی, وہاں پہ اس نے ایک شاپر تھا, بیگ تھا. آپ نے پوچھا کہ کیا دے گا اسے؟ میران سے پوچھا نہیں کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ تنظیم کا کوئی چیز ہے, پارٹی کا, تنظیم کا کوئی چیز ہے. میں نے کہا کہ صحیح ہے. اس نے میں وہاں گئی, میں نے چیز اٹھایا, مجھے پتہ نہیں تھا وہ جیکٹ ہے, خودکش جیکٹ ہے. پھر مجھے پولیس والوں نے پکڑا, لیڈیز پولیس تھے اس کے ساتھ. اس نے مجھے پکڑا, شوپر کھولا, وہ خودکش جیکٹ تھا. آپ کو اس وقت دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ یہ جیکٹ ہے یا کیا ہے, یا پتا تھا آپ کو کہ تب تک پتا تھا, جب تک پکڑی گئی تب تک پتا تھا کہ اس کے اندر جیکٹ ہے؟ نہیں پہلے پتا نہیں تھا, بعد میں پتا چلی کہ اس کے اندر جیکٹ ہے. جی ہاں. صحیح. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے CTD والوں نے پکڑا, پھر میں وہاں پہ تھی. ٹھیک. جس دن آپ یہ کر رہی تھیں, جس دن آپ یہ گئی ہو, یہ جیکٹ لے یا جو بھی چیز لینے گئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ میری 2 اتنی پیاری بچیاں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ نہیں, اس ٹائم کچھ نہیں سوچا, بس سرزمین نظر آ رہا تھا. بچیوں کا نہیں سوچا؟ ایک ماں جس نے یہ کام ہی صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کی بچی کے ساتھ کسی نے غلط کام کیا, اس کو کوشش کی, اس نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا, نہیں سمجھ آئی اس وقت؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. بس یہی تھا کہ ہم آزاد ہوں گے, ہمارا اپنا ملک ہوگا تو ہمارے بچے جی سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. ہاں. اور اس کے بعد جس وقت یہاں سے جس وقت آپ کو پولیس جو ہے وہ پولیس لے آئی, اس کے بعد تو کیا پھر وہاں پر کیا ہوا؟ پولیس والوں نے آپ سے جو ہے وہ آپ کہاں تھے؟ میں وہاں CTD والوں کے پاس تھی. آپ سے وہاں پہ انہوں نے آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے انٹروگیشن کی ہوگی, سارا جو بھی ہے, تو کیسا ماحول تھا وہاں پر؟ اچھا ماحول تھا. میرے ساتھ لیڈیز پولیس تھے 24 گھنٹے. جی ہاں, پوچھ تاچھ کے لیے جو آتے تھے, جو میرا کام تھا, میرے تنظیم کا کام تھا, وہ پوچھتے تھے. لیڈیز پولیس بھی میرے ساتھ تھے, بہت اچھا تھا. ٹھیک تھا. انہوں نے کوئی مطلب ٹھیک ہے لاک اپ تو تھا, لیکن لاک اپ نہیں تھا. لاک اپ نہیں تھا. نہیں, مجھے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا. کمرے میں رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی زیادتی, کوئی اس طرح کوئی کھانے پینے کا یہ کہ کھانا نہیں دیتے تھے یا مارتے تھے یا کچھ اس طرح کا تھا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کھانا ٹائم پہ ملتے تھے, جو وہ کھاتے تھے وہ مجھے دیتے تھے, کیونکہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے وہ لیڈیز پولیس. ہاں. تو وہ جو آپ کی ایک رشتہ دار ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, انہوں نے کہا کہ اس طرح اٹھا کے لے گئے, بچیاں بھی اس کے ساتھ لے گئیں, وہ مارا پیٹی بھی کرتے ہیں, اس طرح کی, تو اس طرح کا کچھ ہوا؟ بچیاں آپ کی اٹھا کے تو نہیں لے کے گئے؟ نہیں, پولیس والے نہیں لے کر گئے, اور کوئی اس طرح کا کچھ نہیں تھا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب بھی آپ جیکٹ لے کے جا رہے تھے, یا جب بھی آپ نے تنظیم کے لیے کام کرنے کا سوچا, تو آپ نے سوچا کہ جو بھی, یہ تو پتہ ہے کہ یہاں پہ دھماکہ ہو رہا ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے, تنظیم جو ہے اس کے لیے رسپانسبلٹی کلیم کر لیتی ہے, کبھی یہ سوچتے تھے کہ کسی کا بچہ مرے گا تو کیا ہوگا, یا اس وقت صرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس ٹائم کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ہمارے بلوچوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے نا, تو ہمارا سوچ یہی تھا کہ ہم مر رہے ہیں, وہ بھی مر رہے ہیں, دونوں طرف مر رہے ہیں, تو نا انصافی نہیں ہے نا. اس ٹائم یہی سوچتا. ٹھیک. جب جیل میں, جب CTD کے پاس آ گئی, اس کے بعد آگے جو ہے بچیوں سے دور ہو گئی, اپنی بچیاں پاس نہیں ہیں, اور BLF نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس وقت کیسا لگا تھا؟ بہت دکھ ہوا اس ٹائم, کیونکہ میں چھوٹی تھی اس ٹائم. 2016 میں میری شادی ہو گئی, میں انہی BLF والوں کے ساتھ تھی. میرا مطلب آپ بڑے ان کے ساتھ ہوئے نا؟ ہاں, 9 سال تک میں ان لوگوں کے ساتھ تھی. پھر میں نے BLF کے لیے کام کیا, BLF کے لیے میرے بچے
अभी मेरे साथ नहीं है। उन लोगों ने कहा कि ये हमारा कुछ नहीं है, बहुत दुख हुआ है उस टाइम। अब अगर सोचती हो पछतावा है, क्योंकि ये मैंने देख रही थी ना, इतनी खूबसूरत 2 बेटियां हैं आपकी, इतनी प्यारी 2 बेटियां हैं, ये अपनी माँ के साथ नहीं है। वो माँ जो अपने बच्चे के लिए लड़ने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गई, उनके साथ वो आज नहीं है। सोचती हूँ कि काफ़ी देर से अब इस बात को 2 महीने हो गए, रोज़ सोच तो आती ही होगी, पछतावा होता है कि ये ना करती मैं। जी हाँ, बहुत। क्या सोचती हो? ना करते, आज बच्चे मेरे साथ होते, मैं बच्चों के साथ होती। इस जो अगर यहाँ से निकलती हो, जहाँ भी जाती हो आगे, अल्लाह करे कि आपकी जो है वो ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी हो, आपकी बच्चियों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, क्योंकि जो मैंने आपकी आंख में दर्द बेटी के लिए देखा है, जिस तरह जो टर्निंग पॉइंट ही आपका वो था कि आप वहाँ से उठे, आप पहले कह रहे थे मैंने नहीं करना, आप वापस BLF जाओगे? नहीं, बस अपने बच्चियों को पढ़ाऊंगी, अच्छा ज़िंदगी दूंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। निकालोगी कैसे? क्योंकि आपकी जो नंदे हैं वो भी उधर ही हैं, उसी माहौल में हैं, उसी BLF के उसमें साए के नीचे जो है वो सारा हो रहा है। बच्चियों को कैसे निकालोगी? क्या सोचती हो? अदालत है। यकीन है अदालत पे? जी हाँ, क्योंकि मेरा केस चल रहा है, मुझे यकीन है कि अदालत से जो है वो बच्चियां तुम ले लोगी। जी। और अगर आज एक मौका दिया जाए, सोचा जाए कि अच्छा वापस जाती तो मैं क्या मुख्तलिफ करती, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो बहुत सोचता है, तो क्या सोच आती है? बस बच्चियों की सोच आती है, बच्चियों के लिए कुछ करूँगी। अब बस बच्चियाँ हैं मेरे ज़िंदगी के मकसद, बस बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ आती हैं मिलने के लिए? जी आती है, वहाँ पे भी आते थे, CTD ऑफिस में वहाँ पे भी आते थे कई दफ़ा, यहाँ भी आते हैं। तो आके पूछती नहीं है कि कहाँ आ गए हम, क्या हो रहा है ये? वो बेचारी घबराई भी होती हैं कि कहाँ आ गए हम, ये क्या हमारी माँ किधर चली गई है? हाँ, वो कहते हैं कि पुलिस वालों ने आपको पकड़ा है। वो नफरत कर रहे हैं अभी पुलिस से। उनकी माँ जो है उनको ले गई, उनकी माँ को ले गए। जी हाँ। लेकिन आप अब जाओगे जब, इंशाल्लाह आप जब भी जाओगे, बच्चों को जाके आप ये बताओगे कि ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था सारी? जी हाँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी बच्चियों का ज़हन बनाया है, ये हमारे दुश्मन हैं, हम बलोच हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमारा अपना मुल्क है, हम अपने जो बलूचिस्तान है, हम बलूचिस्तान की बेटियां हैं, आप दोनों एक शहीद की बेटियां हो, इसी तरह ना, क्योंकि उनका ज़हन अभी मैंने पहले बनाया हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी कच्चा ज़हन है। जी हाँ। अच्छा, ये नहीं कभी ख्याल आया कि जितने हमारे बड़े लीडर हैं वो तो सारे मुल्क से बाहर रहते हैं, वो अयाशी कर रहे हैं, वो अयाशी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। हम यहाँ ना उनके बच्चे इसमें हैं, ना उनके बच्चों का खून जो है वो बह रहा है, हमारे शौहर भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, हमारी ख़वातीन भी जा रही हैं। तो ये कैसी तंजीम है, ये कैसी आज़ादी है कि जो लीडर है वो दूर है? पहले नहीं सोचती थी, अब सोच रही हूँ। क्या सोचती हो? वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं, वो क्यों, उनकी जो औरतें हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों हमें कह रहे हैं वो तो आज़ाद हैं, हम दर बदर क्यों हैं? लेकिन ये तो सवाल जो है, ये तो जितने बड़े हमारे लीडर हैं उनसे भी जो है, जितने आपके जिन लोगों के पास जाके आप वोट देते हो, जिनका करते हो, कि वो क्यों नहीं काम करते आगे? कभी ये सोचा है, या सिर्फ क्योंकि आप सोचते हो कि सिर्फ जो है पाकिस्तान की जो है वो अफवाज कर रही है या FC कर रही है, जो भी, कभी ये सोचा है कि वो लीडरों का भी तो काम है, वो भी तो लाखों करोड़ों जो है वो आपके नाम पे लेते हैं? क्योंकि जो हमारा सोच है, हम कहते हैं कि ये लीडर पाकिस्तान के चमचे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे बलोच कहते हैं इनको पैसे मिल रहे हैं, ये खामोश है। और जो अपने लीडर हैं, जो तंजीम चला रहे हैं, जो तंजीम वाले हैं, वो भी बाहर बैठे हुए, वो भी इसी तरह कर रहे हैं, उनका क्या जा रहा है? हाँ, यही है, सेम है दोनों। तो कोई फ़र्क है दोनों लीडर्स में? नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं है। वो भी कर रहे हैं, उनके भी बच्चे बाहर मुल्कों में हैं, ये भी, बस दरमियान में मजलूम मर रहे हैं। ऐसे ही है।
مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے آپ جب ذہن سازی آپ کی ہوئی اور بھی خواتین ہوں گی ساتھ جن کی ذہن سازی ہو رہی ہوگی, جن کی ذہن سازی ابھی شاید کوئی ایسی جو ہے وہ اس وقت آپ کی جس راہ پہ آپ چلی وہ چلنے کے لیے ابھی گامزن ہو, اس کو کیا میسج دو گی آج اگر آپ کو وہ سن پا رہی ہے کہ کرنا چاہیے یہ اپنے ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں استعمال ہو گئے؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ کوئی نہ کرے, یہاں بس استعمال کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے BLF کے لیے کام کیا, میں نے کچھ بھی نہیں سوچا, نہ اپنے بچیوں کے, نہ اپنے ماں بوڑھی ماں کے بارے میں, نہ اپنے بارے میں. بس میں نے کام کیا, میں پکڑی گئی, پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہی کہنا ہے کہ کوئی ان کاموں میں نہ پڑے, پڑھائی کریں, اپنا زندگی بس گزاریں, اچھا انسان بنیں. آپ پڑھائی کی بات کریں تو آپ کی ایک اور بڑی جو پڑھی لکھی بلوچ خاتون شاری بلوچ جنہوں نے کراچی والا جو ہے وہ دھماکہ کیا تھا, آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی, کبھی آپ یا ان سے انسپریشن تھی کوئی آپ کو, اس طرح آپ ان سے دیکھتے تھے آپ کو؟ نہیں, ملاقات بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں, بس اس کے تصویر ویڈیوز بعد میں دیکھے. تو یہ لگا کہ مجھے بھی ایسے بننا ہے؟ جی ہاں, یہی سوچتا کہ اس نے اپنے بچیوں کے بارے میں نہیں سوچا, اس نے اپنی آزاد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا, کیونکہ وہ خود ایک ٹیچر تھی, اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا, اس کے سارے گھر والے سارے بڑے لوگ ہیں, وہ سارے سرکاری ملازم ہیں. اس نے اپنے زندگی کے بارے میں نہیں سوچا. اس نے کیا, ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, ہم تو در بدر ہیں, ہمارا گھر بھی نہیں ہے, ہمارا شوہر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہمارا فرض ہے ہم کریں. وہ اس نے کیا, ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن اب وہی سوچ ہے یا ابھی ماحول کی سوچ بدل گئی ہے؟ نہیں, اب بدل گئی ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے اتنا لڑ سکتی ہے, کبھی یہ سوچا کہ اگر میں چلی جاؤں, میں نہ رہوں, دنیا میں نہ رہوں, تو ان کا کون خیال رکھے گا؟ جو ماں اس بات کو برداشت نہیں کر سکی کہ میری بچی کو کسی نے ہاتھ لگایا, وہ یہ کیسے کر سکتی ہے کہ, یا وہ کیسے جو ہے اس کو برداشت کرے گی کہ میں دنیا میں نہ ہوں تو پیچھے کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جاؤ گی ان کو؟ اس ٹائم یہ نہیں سوچا تھا, بس ضد تھا کہ اپنا ملک ہوگا, اپنا بہتر ہوں گی. جی. لیکن آج اب یہ 2 مہینے کے بعد یہ سوچ ہے کہ ہم استعمال ہو گئے. جی ہاں. امی اور ننتے آتی ہیں تمہاری ملنے کے لیے؟ جی آتی ہے. اور ان کو جو ہے وہ کوئی بات اس طرح کی باتیں ان سے کرتی ہوئے بتاتی ہیں ان سے کہ یہ ہم کس نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں, باتیں کچھ بھی نہیں. بس امی پوچھتی ہے یہاں کا ماحول کیسا ہے, آپ کیسے ہو, کھانا پینا, یہی باتیں. بس کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو, آپ نکلو گے, آپ کے بچیاں پڑھ رہے ہیں, اسکول میں جا رہے ہیں, بس اسی طرح کے گھر کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں کچھ ابھی. یہاں سے باہر نکلو گی؟ جی. ابھی کہہ رہی ہوں کہ میں بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ میں اپنی بچیوں کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی ہوں. کوٹ کا بھی آپ نے کہا کہ کوٹ کے ذریعے بچے جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. ان کو پڑھاؤ گی کیسے ان کے لیے جو ہے وہ گزر بسر کیسے ہوگا, کیا کچھ سوچا ہے؟ جی ہاں, کیونکہ میرے بھائیاں بھی میرے لیے خرچہ بیچتے ہیں, کیونکہ امی میرے پاس ہے, امی کے لیے بیچتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بھی ہنر ہے, میں کڑھائی کروں گی. اتنی خوبصورت, میں ویورز آپ کو بعد میں اگر دکھاؤں, انہوں نے اتنی خوبصورت کڑھائی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے. شی از سو ٹیلنٹڈ اینڈ سو انٹیلیجنٹ. آپ نے بچیوں کے بعد میٹرک کیا, وہ بھی ذرا مجھے بتائیں ذرا. جی, میرے شادی کے ٹائم میں 8ویں کلاس میں تھی, تو میری شادی ہو گئی, پوری نہیں ہوئے, پیپر میں نے نہیں دیے. پھر 2019 میں میں نے 8ویں کے پیپر بھی دیے. پھر 2022 میں پھر میں گاؤں چلی گئی تربت میں, پھر میں نے فارم جمع کیے, پھر میں نے پیپر پرائیویٹلی میٹرک پرائیویٹلی کیا. اتنی دیر بعد مطلب خود سوچا ہے کہ مجھے یہ کچھ کرنا ہے. ہاں, تو یہ دیکھیں, اگر اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کیا جائے, پازیٹیولی اس کو جو ہے وہ کسی کام پہ لگایا جائے, تو شی کین بی این ایسٹ فار دس کنٹری. مجھے یہ صرف آخر میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ ابھی استعمال ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ, آپ ویڈیوز جیسے آپ کی بھی لگی, آپ کے رشتہ داروں نے فیک ویڈیوز لگائیں کہ اس کو مارا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, یہ کیا جذبات ابھارنے کے لیے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں, ان کو کیا میسج دو گی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ جیسے ہیں جو کہ شاید ان کی ذہن سازی اس وقت ہو رہی ہے,
ان کو آپ بچا سکتی ہیں, آپ کیا کہو گی ان کو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بس استعمال کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, استعمال نہ ہو میرے بلوچ قوم, لیکن یہ زبردستی نہیں ہے, بس ذہن سازیاں کرتے ہیں فوٹوز کے ذریعے, ویڈیوز کے, جو مر رہے ہیں ان کے, اسی وجہ سے وہ جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے. چلے, میری دعا ہے اللہ میاں سے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے پاس جلدی سے جلدی واپس جائیں اور آپ ان کو جو ہے اس چیز سے نکالیں اور آپ خود بھی اس چیز سے نکلیں. آخر میں اگر میں آج کا جو یہ ہمارا انٹریکشن ہے, ماحول کے ساتھ جو انٹریکشن ہے, اگر اس کو میں سم اپ کروں, اور یہ ایک کیس اسٹڈی ہے ہمارے سامنے, تو میرا انالیسز یہی ہے کہ جتنی یہاں پہ محرومیاں ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. محرومیوں کی اگر بات کی جائے, اگر اس دن جیسے اس نے بتایا, اگر اس دن جس دن اس کی بچی کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا, اگر اسٹیٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی, اگر کوئی سزا جزا کا کانسیپٹ ہوتا تو یہ اس رستے پر نہ آتی. اس سے پہلے اگر اس کے علاقے میں اسکول ہوتے, کالجز ہوتے, صاف پینے کا پانی ہوتا, ہسپتال ہوتا, تو شاید ان کے لوگ جو ہیں وہ بندوقیں اٹھاتے ہی نہ. یہ وہ چیزیں جس پہ ہماری ریاست کو جو ہے وہ سوچنا ہے, بیکاز یہ ایک اس طرح کی ہمارے سامنے اگزامپل بیٹھا ہے, بہت ساری اس طرح کی اور ہوں گی جو شاید وہاں پر جا رہی ہیں, اس راہ پر گامزن ہیں, لیکن ہم ان کو روک سکتے ہیں. اینڈ اگین میں نے تھرو آؤٹ جتنا بھی میرا انٹریکشن اس بچی کے ساتھ رہا ہے, شی از ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ, شی از ویری ٹیلنٹڈ, بٹ جسٹ گون آن دا رانگ پاتھ. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کو اور اس جیسی بہت ساری اور بچیوں کو بچا سکتے ہیں. On that note, I'll end today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.